बैसाखी क्लब की ओर से दुर्गापुर के सागर भांगा में काली पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही साथ काली पूजा मंडप के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया गया। बैसाखी क्लब की ओर से दुर्गापुर के सागर भांगा में काली पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इस वर्ष कोरोना की दृष्टिकोण से लोगों को सतर्क करने हेतु काली पूजा के मंडप में जागरूकता अभियान भी चलाई गई। इस वर्ष क्लब द्वारा पूजा के आयोजन का 28वां वर्ष संपूर्ण हुआ तथा इस बार के आसपास पूजा की नवीनता दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षक है, जहां कोविड योद्धाओं की मूर्ति द्वारा लोगों में कोरोना की सावधानी को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान कोविड योद्धाओं के सम्मान में जैसे कि डॉक्टरों, नर्स, पुलिस कर्मियों की जीवित प्रतिमाएं बनाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति सतर्क किया गया। इस वर्ष काली पूजा के माध्यम से पूजा आयोजकों ने सभी धर्मों के सामंजस्य का भी संदेश दिया। গোটা বিশ্বে যে মহামারী করোনা আবহাওয়া চলছে, মানুষকে সচেতন করা আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা মনে করেছি যে মানুষকে যদি সচেতন করতে পারি তা আমরা এমনিও সচেতন করেছি মানুষকে। এছাড়াও আমরা পুজোর মাধ্যমে ঠিক আছে নতুন থিমের মাধ্যমে আমরা মানুষকে সচেতন করার জন্য এই চিন্তাভাবনা নিয়েছি। তো করার আমরা আমাদের ক্লাব বৈশাখী প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু একটা অভিনব চিন্তাভাবনা নেয়। ঠিক আছে, এই বছরে আমরা যেহেতু কোভিডের মধ্যে আপনারা দেখেছেন প্যান্ডেলটা আমাদের পুরো সম্প্রতি বজায় রেখেছি, যেখানে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, খ্রিস্টান সবাইকে এর মধ্যে থিমের মধ্যে তুলেছি। এই জন্য এইটা প্যান্ডেলের মধ্যে যেমন থিম তুলেছি, আমরা চেয়েছি যে জ্যান্ত থিম নিয়ে এসে মানুষকে আরও একটু উপভোগ করা, যে সচেতন করা, মানুষকে বোঝানো যে এই করোনা ভাইরাস থেকে আমাদেরকে মুক্তি পেতে গেলে কী করতে হবে। তাই আমরা যমরাজ, যমদূত, করোনা, চিত্রগুপ্ত, এদিকে নার্স এবং আমরা নার্স, হসপিটাল ডাক্তার এই একটা রেখেছি। এবং আমাদের যে এই করোনাতে যেভাবে যে সতর্কীকরণের জন্য এবং ডাক্তার, নার্স, পুলিশ প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে যেভাবে আমাদের এই করোনার আবহাওয়ার মধ্যে যেভাবে ওনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে সাধারণ মানুষকে, তাই তাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।